बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 18 दिसंबर है और सोमवार का दिन है। आज के हवाले से कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाज़रीन, आपके साथ शेयर करते हैं फ़लस्तीन के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। इसराइली फ़िज़ाई की जबाली कैंप पर बमबारी, मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं एक दिन के दौरान 18 दिसंबर को। कुछ अगर टोटल फिगर आपके साथ शेयर करें तो वो है नाज़रीन 18,700 से तजावज़ कर चुकी है जो लोग जामे शहादत नोश कर चुके हैं फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनी। एज वेल एज इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों से जो है वो इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे जो है वो किए जा रहे हैं बड़ी तादाद में। और इसके साथ स्पेसिफिकली अगर आप थोड़ा गौर कीजिएगा तो अमरीकी सफारत खाने के बाहर भी जो है वो एहतजाज जो है वो जोर पकड़ चुका है। अब नाज़रीन, जब से ये कन्फ्रंटेशन शुरू होती है 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, जब से ये इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक मामला शुरू होता है, तो तब से आपने एक चीज़ नोट की होगी, स्पेसिफिकली एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या गैर मुस्लिम ममालिक हैं, उनके अंदर जो एहतजाज है, जिस तरह की जो है वो जो रैलीज़ का बंदोबस्त किया गया या जो आवाज़ उठाई गई फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, वो तादाद बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप उनका मुआवजा करें मुसलमान ममालिक के साथ। तो अब वो नॉन मुस्लिम ममालिक नाज़रीन निकल रहे हैं जिनको उर्फ़ आम में पाकिस्तानी मुसलमान जो है वो उनको सैकड़ों तरह के अलकाबात से स्पेसिफिकली उनको कहा जाता है कि ये तो काफिर है, ये तो जहन्नमी है, इन्होंने तो जाना ही जहन्नम में है। उन ममालिक के लोग ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानियों की निस्बत या स्पेसिफिकली मुसलमानों की निस्बत ज़्यादा निकल रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। फिर नाज़रीन, होता क्या है? होता यह है कि अब मुसलमानों का जो किबला अव्वल समझा जाता है या पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों का एक आलमी जो मरकज़ समझा जाता है सऊदी अरेबिया, वहाँ रैलियाँ निकालना तो दूर की बात है, रैलीज वगैरह या धरने देना या जलसे वगैरह या जुलूस इस हवाले से करना वो तो बहुत जो है वो दूर की बात है। दुआ मांगना भी सऊदी हुकूमत की जानिब से जो है वो वहाँ के ऊपर जुर्म करार दे दिया गया है। अब आप देखिएगा खतरनाक तरीन किस्म के अपडेट्स हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया को आपके सामने कोट कर रहे हैं, देखिएगा, नॉट अलाउड सऊदी अरेबिया डिटेन पीपल प्रेइंग फॉर गजा एंड होली साइट। अब सऊदी अरेबिया ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है वो ऐसे तमाम लोगों को जो गजा के लिए जस्ट दुआ कर रहे हैं। बाकी चीज़ें तो दूर की बात है कि उनके लिए कोई धरने दे या उनके लिए कोई जलसे करे या उनके लिए कोई जो है वो बैनर वगैरह उठाए। अब होता क्या है नाज़रीन, 2-3 और न्यूज़पेपर से भी ये चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, बट अभी तक आप एक चीज़ देखिएगा कि अब अब्दुल रहमान नामी एक शख्स है जिसने टाइम्स ऑफ इंडिया को जो है वो जब वो अरेस्ट हुआ था तो उसके बाद जब वो बाहर आया तो उसने एक इंटरव्यू के दौरान उनसे जो चीज़ कही वो आप देखिएगा, बहुत खौफनाक चीज़ें हैं नाज़रीन। अब आप देखिएगा, एज पर अब्दुल रहमान, इवेंचुअली व्हेन आई वाज लेट टू गो अ वर्कर केम अप टू मी, picked up my scarf and said, this is not good, Israel Palestine is not good, so don't wear, it's not allowed। उसका कहना था कि जब जो है वो मेरे ऊपर जो है वो हम दुआ के अंदर जब शामिल थे, मजीद आप चीज़ें देखिएगा डिटेल में, हमने आपको इन शॉर्ट ब्रीफली कुछ चीज़ें बताई हैं अहम। तो उसका ये कहना था कि जी हमारे पास अचानक जो है वो कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि जी इस जो है ये जो स्कार्फ आपने पहना हुआ इसको उतार के फेंको। तो फिर मैंने कहा कि ये क्यों? तो जब मैंने ये कहा कि ये तो इसराइल और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर या फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पहना हुआ है, तो कहा गया कि ये तो अलाउड ही नहीं है, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, दीज आर नॉट गुड। अब ये तमाम तर चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। एज वेल एज आपके सामने मिडल ईस्ट आई का एक न्यूज़पेपर है, आप देख लीजिएगा, इसराइल फ़लस्तीन वार सऊदी अरेबिया डिटेन्स वर्शिपर्स प्रेइंग फॉर गजा एंड होली साइट्स। अब दुआ मांगना भी जुर्म बना दिया गया है। इसके साथ साथ और ख़तरनाक तरीन चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। इमाम्स फ्राम टर्की एंड अल्जीरिया अरेस्टेड इन सऊदी अरेबिया फॉर एडवोकेटिंग फ़लस्तीन। अब ये चीज़ें आप देखिएगा, इमाम दूसरे ममालिक के, एक स्पेसिफिकली टर्की और अल्जीरिया के, दोनों ये जो आपके सामने पिक्चर भी चल रही होंगी, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया कि आपने वो दुआ का इनेकाद क्यों करवाया है। ये तमाम तक चीज़ें नाजरीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। बाय द वे, अब एक्चुअल चीज़ों के ऊपर नाजरीन आते हैं। अब आप देखिएगा, पाकिस्तान 6 प्रोब इनटू सोर्सेज ऑफ टीटीपी वेपन्स। अब नाजरीन एक अहम तरीन चीज़ आपके सामने आ चुकी है। अब आपको मालूम है कि कुछ अरसे से गुज़श्ता कुछ एक माह से अगर आप ले लें तो दहशतगर्दी का जो रेट है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत हद तक बढ़ चुका है। इस मामले के अंदर जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया है या अपना क्या एक प्रैक्टिकल स्टेप शो किया वो आप देखिएगा। फिर आपको इसके ऊपर हैरानगी भी होगी, क्योंकि मुल्क के अंदर तो जो लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनको तो आप क्या करते हैं, उनके साथ तो आप उनको गिरफ्तार करते हैं, आप उनके ऊपर जो है वो पर्चे करते हैं या उनके ऊपर जो है वो आप वीगो डाले ले आते हैं या और जिस तरह की जो चीज़ें अपनाई जाती हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो वाकफ़ है कि डरा धमका कर कंट्रोल कर लिया जाता है। मगर फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी तो कुछ ना कुछ जो है वो जो है वो अपनी इनपुट देनी होती है। तो अब जो पाकिस्तान ने इनपुट दिया, आप जो है वो हैरान हो जाएंगे। अब आप देखिएगा, पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान हैज़ अर्ज्ड अ यूएन पैनल टू फाइंड आउट हाउ द बैंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज एक्वायरिंग मॉडर्न वेपनरी टू कैरी आउट टेररिस्ट अटैक्स इन द कंट्री। अब यूएन के अंदर पाकिस्तान ये कह रहा है, ये स्टेप ले रहा है, आपको हैरानगी भी होगी। अब आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कीजिएगा कि आप ये हमें पता लगा कर दें कि ये जो
یہ جو ویپن استعمال ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر یا پاکستان کے خلاف، یہ کہاں سے جو ہے وہ یہ تحریک طالبان ہے یہ لے رہی ہے. اب یہ چیز آپ نوٹ کیجیے گا، حالانکہ اسی چیز کا ایک بلکہ ایک ماہ نہیں، یہ 5 ستمبر کی خبر ہے آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. اب آپ کا اپنا ہی جو ایک پرائم منسٹر ہے انوار الحق کاکڑ، تو کاکڑ کا کیا جواب تھا آپ دیکھیے گا. افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ TTP کے ہاتھ لگ گیا. 5 ستمبر 2023 کو خود یہ چیز جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ جو دنیا کے سامنے رکھتا ہے کہ جی یہ وہی اسلحہ ہے جو وہاں پہ تھا، جو وہاں کے اوپر جو ہے وہ نیٹو فورسز چھوڑ کے گئی تھی افغانستان کے اندر، وہی آج ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. بائی دا وے یہ تمام تر چیزیں ہم اپنے سینکڑوں ولاگز کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو پروف بھی دیے ہیں. مزید اب آپ دیکھیے گا جنگ کی رپورٹ ہے، امریکی انخلا کے دوران $7 ارب کا جو اسلحہ یا سامان ہے یہ جو طالبان کے ہاتھوں میں لگا ہے. اب آپ کے مائنڈ کے اندر ایک ناظرین کوشچن آئے گا، یہ سوال آئے گا کہ اگر تو پتہ تھا، کیونکہ یہ تو 1000% کنفرم ہے کہ سب کو پتہ تھا، پوری دنیا کو پتہ تھا، نہ صرف پاکستان کو پتہ تھا یا پاکستان کے پرائم منسٹر کاکڑ کو پتہ تھا، یہ تو سب کو پتہ تھا. تو پھر اس کے باوجود پاکستان نے اس طرح کا سٹیپ کیوں کیا؟ یہ بچوں والا ایک سوال کیوں کیا ہے کہ جی آپ ہمیں پتہ لگا کر دے دیں کہ یہ ہتھیار یہ کہاں سے لے رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان والے. اب ایک اور چیز آپ دیکھیے گا، اس سوال کا جواب ہم آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے دیتے ہیں. پاکستان آرم گروپس obtained US weapons left behind in افغانستان. پھر پاکستان کے جب آرم گروپ بھی جو لے رہے تھے وہاں سے ہی، تو یہ خبر آپ کے سامنے ریفل نے جو ہے وہ بریک کی تھی مارچ 29 2023 کے دوران. پھر اس کے ساتھ ساتھ CNN بھی رپورٹ کر چکا ہے آپ کے سامنے، فرسٹ آن CNN US left behind $7 billion of military equipment in Afghanistan after 2021 withdrawal. پینٹاگون رپورٹ سے جب پینٹاگون نے اپنی رپورٹ دی تھی تو اس وقت بھی جو ہے وہ ٹرمپ کے اوپر جو ہے وہ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس وقت اس کے اوپر الزامات لگاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ واقعی ہم جو ہے وہ اپنا جو ایک $7 ارب کچھ $8 ارب بھی کہہ رہے ہیں کچھ نیوز ایجنسی، تو یہ ہم وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے. اب انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے تو جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ دب دیا تھا، یہ دبا دیا تھا، یہ چھپا کے آ گئے تھے. اب ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ تو یہی مقصد تھا، آبویسلی پوری دنیا کو پتہ ہے کہ بچے کو بھی پتہ ہوگا کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں چھوڑ کے آتے ہیں تو وہ ان کے یوز کرنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، مس یوز ہی ہونا ہے. ان کی تو اپنی امریکہ کی ان کی ایک اپنی تھنکنگ تھی یا لاجک تھی کہ یہ دوبارہ ہم پھر امن کے نام کے اوپر آئیں گے جب یہ حالات خراب ہوں گے، کیونکہ اس کی چیز تو آپ نے پہلے دیکھ لی تھی کچھ عرصہ پہلے، ہم نے بلکہ کچھ روز پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ دوبارہ سے جو ایک بلوچستان کا جو ایک اسپیسیفکلی جو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ایک جان اچکزئی ہے، انٹیریئر منسٹر، وہ انفارمیشن منسٹر ہے بلوچستان کا، اس کے بیان کے مطابق بھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ دوبارہ سے آواز دے رہا تھا کہ جی اب ہم ڈرون بیسز اپنی دینے کے لیے تیار ہیں امریکہ کو کہ وہ ٹیکل کرے افغانستان کو. تو یہ تمام تر چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں. اب آپ کے مائنڈ کے اندر ایک کوشچن آئے گا کہ اب پاکستان اس طرح کی یہ چیزیں کیوں کر رہا ہے جانتے بوجھتے ہوئے بھی؟ یہ ایک بچوں والا سوال اس نے کیوں کیا ہے UN سے. تو جو میرا ایک اپنی پرسنل جو ایک رائے ہے، وہ تو رائے یہ ہے، شاید آپ اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیپینڈز آن یو. بٹ میری جو ایک پرسنل رائے ہے وہ یہ ہے کہ شاید ابھی جو ہے وہ آرمی چیف صاحب جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب ایک دورہ بھی اس کے اوپر بھی موجود ہے امریکہ کے اندر، تو شاید پاکستان جو ہے وہ اپنی ایک جو کچھ کرنا بھی چاہتا ہے اور کچھ نہیں بھی کرنا چاہتا، میسج دینا چاہتا ہے کہ ہم کچھ کر بھی رہے ہیں اور پریکٹیکلی کچھ کر بھی نہیں رہا. اب اگر آپ کرنا چاہتے ہوں تو آپ پریکٹیکل سٹیپ لیں، پریکٹیکل آپ انیشیٹو لیں. آپ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں لیا اور جنرل فیض حمید جو اس وقت کے DGISI تھے ان کے اوپر جو ہے ان کے جو ایک قافلہ تھا، یہ جو ایک بنا کر ان کو بھیجا گیا، ایک وفد بنا کر بھیجا گیا اور ان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کیے گئے. پھر اس کے اندر جو کچھ آؤٹ پٹس آئی تھی وہ آپ کے سامنے ہم نے شیئر کی تھی کہ جو ہے وہ 90% تک جو یہ ملیٹنٹ گروپس تھے یہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ وہ ایک پریکٹیکلی اسٹیپ لیا گیا تھا، انیشیٹو لیا گیا تھا. مگر اب پاکستان کا جو آج کا ایک آپ بیان ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں، کہا جا رہا ہے کہ جی ہم کسی بھی طرح سے جو ہے وہ TTP کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور پھر جب آپ مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تو پھر آپ پریکٹیکل سٹیپ بھی نہیں لے رہے، اور دوسری اوپر سے جو ہے یہ بچوں والے سوال کر کے جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اپنا ایک جو ہے یہ شو کر رہے ہیں کہ جی ہم کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں، نہ کرنے سے تو بہتر ہے. یہ وہی مثال ناظرین ادھر بنتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اہم ترین اور لاسٹ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسپیسیفکلی جو پیوٹن کے حوالے سے. اب ناظرین پیوٹن کے حوالے سے ایک اہم ترین ہے، 90 ڈگری کے جو اینگل کے اوپر پیوٹن نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ٹلٹ کیا، یا سب سے بڑا تاریخی جو ہے وہ یو ٹرن لیا ہے. اس کا آپ دیکھیے گا، رشیا وانٹ ٹو امپروو ٹائز ود نیٹو ناٹ فائٹ پیوٹن. اب ناظرین پیوٹن کا یہ بیان آ چکا ہے کہ ہم تو نیٹو ممالک کے ساتھ، اسپیسیفکلی امریکہ کو میسج ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، نہ صرف جو ہے نہ کہ جو ہے ہم جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں، ناٹ فائٹ. اب
अब ये मैसेज क्यों दिया गया है, अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि ये वही प्यूटन है, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, हमने अपने सैकड़ों व्लॉग्स के अंदर आपको जो है वो प्रीवियसली बताया है, रिसेंटली भी बताया है कि किस तरीके से ये जो है वो उनको धमकियाँ दे रहा था कि हम आपको जो है वो धबड़दूस कर देंगे, हम आपको जो है वो वेस्ट को कह रहा था कि हम आपको ज़मीन बोस कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम एटमी वार आपके खिलाफ करेंगे, XYZ जिस तरह के भी। मगर अब अचानक से ये कुछ क्यों किया गया है, अब इसकी कुछ रीज़न है, 2 रीज़न आपके सामने रखते हैं, आप देखिएगा। फिर ये भी है आई वॉज नेवर अबाउट द वेस्ट प्यूटन, अब ये भी आपके सामने चीजें आ रही हैं। एक्चुअल चीज, यूरोप अप्रूव्स मोर सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया मीडिया। अब नाज़रीन, यूरोप ने एक और बंडल, जिसको आप कहते हैं जो एक पाबंदियों का एक और बंडल या एक पैकेज, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या गोरे लोग जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, वो करते हैं कि ये पैकेज, अब 12th पैकेज है सैंक्शंस का, वो लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं, बल्कि लगा भी दिया गया है। अब उसके अंदर क्या चीजें हैं, द 12th सैंक्शन पैकेज इंक्लूड्स अ डायरेक्ट बैन ऑन रशियन डायमंड इंपोर्ट्स, रशिया की जितनी भी डायमंड की इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर, उसके साथ साथ एज वेल एज नाज़रीन देखिएगा टाइटन था ऑयल प्राइस कैप। अब ऑयल प्राइस कैप वही है जो हमने आपको पहले बताया था कि 60 बैरल फी डॉलर से जो है वो जायद का उन्होंने जितने भी यूरोपियन कंट्रीज ने वो थे, उन्होंने एक मुआहदा किया था, एग्रीमेंट किया था कि हम में से कोई भी $60 फी बैरल से ज़्यादा का जो है वो इस प्राइस के ऊपर जो है वो नहीं लेंगे, जो इससे लेगा तो फिर उसके खिलाफ जो एक्शन होगा वो भी आपको तमाम चीज़ें पता है। इसके साथ साथ एक और बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि जी इट आल्सो इंक्लूड द नोटिफिकेशन प्रोसीजर फॉर रशियन सिटीजन और एंटिटीज इन रशिया सीकिंग टू ट्रांसफर मोर देन 1 लाख यूरो। अब 1 लाख यूरो तो ये बनते हैं जी $1,09,000, तो ये इससे ज़ायद की जो है वो रकम की भी जो है मुंतकिली के ऊपर जो है वो बैन लग चुका है। तो ये तमाम तर चीज़ें देखने के बाद प्यूटन का दिमाग जो है वो अपनी जगह के ऊपर आ चुका है। अब फिर उसके साथ साथ एक और चीज़ आप देखिएगा, रशिया रूलिंग पार्टी बैक्स प्यूटन प्रेसिडेंशियल बिड, तो फिर अब प्यूटन जो है वो एक और अगले इंतखाबात बहुत नज़दीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, तो उनके लिए भी प्यूटन जो है वो तैयार हो रहा है, तो उसके लिए बिड फाइल कर दी गई है। तो फिर ये तमाम तर चीज़ें देखते हुए प्यूटन ने जो है वो सबसे बड़ा और जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो बड़ा एक ब्लंडर किया या यू टर्न लिया है, वो आपके सामने चीज़ें हमने रखी हैं। तो ये नाज़रीन कुछ आम 3 अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।